Kapivusian tabi Malaysia Madani miampai kodogo izo Diana Gilbert tet abal ai kadazan dongo suvab tak ada minggu diti ke padam duvo Wuhan ke apat 2020 padam onom. Skim kepiagahan galan kulita injin pemutanaman ada di Kesimbanun Kumah Bergizan Agro Malaysia. Pinain tutuno skim montok peposikap kalajak pemutanaman kavagu omongin kuang dahumansan Kumah Vinakas no basanan. Maza skim diti tanggungan do kepelintan tong 400 belanja pemahizan kulita injin namo tahun 400 tanggungan do mengingin dapu. So ini di antara matching grant yang kita adakan supaya kita nak menggalakkan peralihan daripada cuma pakai tenaga buruh, tenaga manual kepada pengguna pakai jentera untuk usahakan hasil-hasil tanaman dekat sini. Konta paghasan pinatanto gisom duvong apod ngay bulinggit mentok sosong hun atus ngay bulinggit mentok ketinanan mukabun. Pinabawas di sida iti daya dababazan sentuhan agromadani PPK kalabakan id tawaw. Tumando di sido, pemagunaan kulita engine kavavago kapayang kavas kapahubusan asil, mengingkuang balanja kalaja kapayang kavas pitapangan bawagizan pemutanaman kini zonon. Pinatinday da kapalintaan o subsidi tumaw pinapahab pemagunaan barja organik sebagai sokodung kumakupati hembusan pemohonan takanon Malaysia. Poin taunda o taman-taman Sabah da tumaguvang ko ikatan tutumambuhoy kopion do taon tumambuhoy Malaysia duvang ibuduvang opadom onom. Poin kavasan na kapoin samakan paghudan miyampay hobi ohud mantad kapoyhan ang mimoso do kongkuban saviavi montok mintamong tungkus kinaizonon. Nabos di Matili Ketembusan Kebasanan Kinaizanan Pesahi Datu Jafri Arifin open solok piadangan itpihatan ketundaan ketembusan nom ko mahigan ekosistem hohobino miampai ko ing kawasan tut membuhui mantad suang pagun som pemagunan. Minamason di sido untuk pinapatimpun kalmazan penongkau gigina kotinanan mengingigi tanggungan teman-teman Sabah id kota Kinabalu. Namot dino minggi sama teman-teman Sabah da mengbasi kagaganapan kotainan mentok di tutu membuhui. Ipahudohang di tim yang pinggi saman kepelintahan pogun kepada di ketembusan sebagai popo-pobu ekonomi miampai au kapangaso do kinaizanan Pesahi. Nakanu o kampung Pulau Sepanggar da Kaunalan Tegazo masa aba besan ponong kampung Madani giginumu iso lizong linggit. Magisu suvai kegaganapan kampay no hintun tagumuguno pololo kitaan mengingin sada lahan mamanaw gakod kapoing kawasan mosogit. Nabos di Mentili idkau pisan hugan Mentili Sabam Sarawak Datu Mustafa Sakmud ababazan nokamay tahang pinusaw do kepelintahan Madani. Ini adalah program untuk kita memberi bantuan terus kepada masyarakat tanpa dengan mengurangkan birokrasi. Jadinya menteri, timbalan menteri, KSU dan juga ketua-ketua jabatan diberi peluang untuk membawa projek Kampung Angkat Madani di kawasan masing-masing. Tinubung sido dari dapabasan kepamitan projek Nopongoh Penoko Kampung Madani di Kampung Pulau Sepanggar. Nakotay mo nagi OSK Pulau Sepanggar dosa kodong bala jalan kampay no smartboard komputer piovitovit maza ababzan Penoko Sikul Madani. Kapabu ohang diti do ketundaan community bala jalan papangkub saviavi id kinaizanon Sepanggar. Nadadi o tinimungan mengunguasa kinaizonon PBT sebagai papapatan tudoko tulan apatut papapanaw tonggungan miampai apantod. Pinasoto di Kemudian Mentili asil tuhun Datu Khairul Firdaus Akbarhan kiguno da pengkawason na vinakasid pihatan PBT kepelintan pesempuan Pogun. Ina mentok mentong tikid pinggisaman kalajat tangavagat toto tepot guno datuhun ngawi id nasatan tesibo. Kalau PBT tidak memainkan peranan, apapun perancangan, apapun peruntukan, apapun tindakan yang dilakukan oleh kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri, ia tidak akan dirasai oleh mana-mana pihak. Itu yang saya cuba bawa dan cuba untuk kita fahami bersama-sama. Pinapaimagon isido kepentuban Konvensi Revolusi Perburuan JTK Sabah 2026 id sandakan. Namotino Koponidangan Sabah Talent Development Center STDC baino idnas tantovi pisosoma patimpunon taun diti. Papambuhay o STDC do vinakas kalaja tangaba maza kalalahano rescaling upscaling
imi pahud miampai kepakyonan pembangunan do timpu baino. Pinaintahang do JPS Sabah o pinggisaman sebagai ijon teknikal kitangazan takawas. Nakabu o JPS miampai kopisan Kalaja Tegazo pinapapanaw projek pisampuvan. Nabo si Menteri Pembutanaman penginsadaan ng pembangunan takanan Datu Jamawi Jafar kapun si Kaukuzo o tangazan Engineer JPS miampai nangazan KPI itavasi kozo mentok projek igatang himong padlizong linggit id sibo. Kita mendapat maklum balas yang cukup baik. Prestasi kerja jurutera kita begitu baik sekali dan mereka telah dapat mencapai satu KPI yang boleh dibanggakan sebagai agensi pelaksana projek-projek kerajaan persekutuan di negeri Sabah. Vokon projek ipinapanaw kampay no lahan pemutanaman panahaban hizud o makalalahan no pemuvaigan pembubatan PAI sa viavidi no mentok ketundaan infrastruktur pogun. Patembuson do JPS do papengkawas vinakas Kalaja mazaping singhan mipahud mipay kapakyonan timpu baino. Tinubong sida di kapas pinapatimpun ababzan APC do vongay budvong padamhimo Sanjungan Budi JPS id Kota Kinabalu. Apatut poti hambuson damintamong komuhigan tinimungan mengungwasa kinaizonon PBT maza kapatondaan kakamot komuhigan patsakasan poimbida pinsingihan seni mengumuhig sondi. Nabosi panakaday Menteri Kepelintahan kinaizonon pemuhminan Datu Virus Rendan oponsol kozo pinggisaman iti may lokano o PBT papanaw Kalaja kapakuasaan miampay kikotumbazan mahig. Penguasaan ini pangkat kuasa sekarang bukan saja daripada soal tugas tapi juga mungkin kita juga memperdalamkan lagi berbincangan bersama kementerian supaya kita dibekalkan dengan alat-alat keselamatan terutamanya yang pertama adalah kamera badan untuk pangkat kuasa bagi memantau pangkat kuasa kita dan juga kawasan. Jadi itu yang pertama. Jadi kita di peringkat kementerian KKTP kita tengah berusaha dan memandang serius perkara apa yang sudah berlaku. Tinubong sida di kapas kuminakapusay pasal ginuan senakan. Pagu dino menakinango idatu virus do panunsunudan kokomoy papakalaja do tinimungan mengungwasa Kaunsel Kakadazan senakan. Gisambayan do diti KKTP kiva 400 ono mapadam tu mengungwasa PBT 8 patutongkop Sabah. Mosogit okono poko montok sa sambayangan nga tundu-undu pisan community. Pokyono no Institut Mosogit do tobihambus papapanaw tonggungan sebagai ijon papiso tuhun magigison. Tumano di panakada Menteri Kepelintahan kinaizonon pemuhuminan Datu Virus Rendan komungan do tinumungan tomuhok ada dikunsi poimbida okono poko day dababzan agama nga kapagatan ketundunan kapanampasi tuduhan Mosogit. Kita mengharapkan supaya anak muda lebih ramai yang terlibat dalam program-program masjid terutama di Sanakan ini bukan hanya program-program ibadah tapi juga program-program seperti malam ini. Jadi jangan juga kita lupakan tradisi kita. So anak muda perlu terlibat dan bersama-sama menjayakan program yang dianjurkan oleh masjid-masjid terdekat di daerah Sanakan ini. Pinapatimpun isido dapalan tavasi Mosogit uvang Sandakan duvangay budvang padam anam gisam duvangay budvang padam bahu daya dababzan mahaba Aidil Fitri id Sandakan. Pinasoto disido minggisam makomentelian manakadong paimpanu mga tikid palan kapanaw miyampay kivaza montok kaunalan tuhun ngavi Islam. Kapamihian JKKK Idklias na dadi ijon kasimbanon montok community kinaizonon hang diti kapogyot kapahumbusan kotainan ho obinodo doid munguhan kauhingkangan hizud. Pinasoto di adun Klias Datu Isnin Alyashni oponsol o tanggungan do JKKK sebagai sunsuson id pihatan tuhun ngavi kapelintan may do tikid kabahingkangan id nastanto sibo kavasa uhanon miyampay o sikap kivaza. Kita sentiasa menghadapi banjir. So, jadi kita minta kepada JKK kita supaya peka kepada keadaan-keadaan semasa. Pertama, masa berlaku banjir, masa banjir, dan selepas banjir. Dan kita juga mau bantuan apa semua dapat. Jadi saya minta kepada JKK bukan saja soal keselamatan, tapi soal kemajuan juga. Tahun perempuan napi sebagai pu JKKK papampai pipio kampung id kinaizonon Klias papagyot pavago tanggungan bogi santo sibo mentok kapagkangaan tuhun ngavi.
Duvong pedem onom Li Zong Linggit pino bi montok pengembasi lahan nopiang it kampung Tepoh ipopioni tenom keningau. Piso somo opong ko so projek oiko ton duvong buduvong pedem tu. Kementerian Kerja Raya telah bersetuju untuk meneruskan segera permohonan daripada kita, iaitu sebanyak lebih kurang 26 juta ringgit untuk membaik pulih curun di Tepoh tersebut. Dari kinantakan Megadino, gunawan ko zo dotosi sikap o kepemauangan pedem 4 Li Zong Linggit mentok menguhan kehuzungan tisan bawang padas id kampung batu-batu. Nung au uhanon, kopokovit kesusahan kemati zenon kegaganapan ginemuan. Gunawan ko zo hang to sikap mentok komuhigan community. Pokyonon o tuhun ngawi da menguhud ekonomi sondi tumimpun mantad hamin. Kobasan ming kikit nga unsubon montok tumaguvang penginaman kebohingkangan global iau atantu. Nabos ya adun Sungai Manila Datu Haji Mubarak Tun Musa. Paghudan kausinan iaba na pangaimpon montok tumihambus do kataan okon ketimbagat nga iso kasimbanon muzo kapasizon hobi auhud. Pinasatan lagi di Datu Hazim o kagunaan manokadong asil kinizanan o mangingkwang humansan kagaganapan nudal. Nabos isido ka sa kadazan community kopobu da ekonomi kinizanan o kopanginggan balanja koposizon. Pinabos isido iti dari Kalamazan Hari Raya Dun Sungai Manila id Sandakan. Ingka ka padivago tebal ay kadasan sumusut hapas iti abal dongo sebab Sarawak. Izo Diana Gilbert, Salam Malaysia Madani Kopi Vosian.